गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। ये भिडियो आम सिटी एंट्रांस 2025 किसी हिस्ट्री एवं जियोग्राफी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो जो पाने 2025 मसीहा सिटी एंट्रांस दौरान ये भिडियो बहुत हेल्पफुल हम। ए रही किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन से क्वेश्चन गुड़िक कौन रही देखने। फर्स्ट क्वेश्चन 71 होम रूल मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ अनिबेश बेसांत had its headquarters in which of the following state of India। तेबे अनिबेशांत होम रूल आंदोलनर केन्द्रस्थल निम्नलिखित मध्य भारतर केउं प्रदेश में अवस्थित थिला। ऑप्शन ने अच्छी चेन्नई ना बॉम्बे ना कलिकता ना गुजरात। अनिबेशांत होम रूल आंदोलनर केन्द्रस्थल कौटी थिला ना चेन्नई रे थिला। ऑप्शन ए राइट आंसर। एफर 72 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ए फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम as a state sector scheme to provide central assistance to the state for taking of flood control during which 5-year plan। तेबे केउं 5 वार्षिक योजना रे राज्य गुड़ी को बन्या समय रे केंद्र सहायता रे जोगाई देवा निमंते भारत सरकार बन्या परिचालना योजना आरंभ करथिले। तृतीय 5 वार्षिक योजना ना पंचम 5 वार्षिक योजना ना अष्टम 5 वार्षिक योजना ना 11तम 5 वार्षिक योजना। तेरे क्यों 5 वार्षिक योजना राज्य गुड़िक बन्या समय केंद्र सहायता जोगाई देवा निमंते भारत सरकार बन्या परिचालना योजना होते ना 11तम 5 वार्षिक योजना। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। 73 व्हिच एमंग द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया रिसीव्स द लोएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल। तेरे कही निम्नलिखित मध्यरु भारत में केउं स्थान में वार्षिक हाराहारी सर्वनिम्न वृष्टिपात होता है। चेरापुंजी ना मनसिनराम ना जैसलमेर ना नेरिया मंगलम। तेरे सर्वनिम्न वृष्टिपात होता है कौन ना राजस्थान जैसलमेर। ए ऑप्शन सी हिज राइट आंसर। सब अधिक जदि वर्षा कहवा मेघालयर मौसिनराम ये अधिक किंतु सब कम हो राजस्थान जैसलमेर। ए ऑप्शन सी हिज राइट आंसर। 74 द इक्वेटर रन टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन। तेरे विषुव रेखा केउं दिगरे गति करि थाए। उत्तर दक्षिण ना पूर्व पश्चिम ना पश्चिमरु उत्तर ना पूर्वरु दक्षिण। विषुव रेखा केउं दिगरे गति करि थाए। तेरे जदि आम पृथ्वी को भी जदि आम देखा तेरे कौन ना पृथ्वी केमती ना पश्चिमरु पूर्व को घूरे पश्चिमरु पूर्व को घूरे। तेणु आम तापर कौन ना ये विषुव रेखा केमती घूरे एमती पश्चिमरु पूर्व बा पूर्वरु पश्चिम जोटा कि तेणु ऑप्शन बी पूर्व पश्चिम हो राइट आंसर। 75 जियोग्राफिकल ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ डैश। तबे भौगोलिक जाली एक नेटवर्क होता है कहार ना ग्लोबर अंकन करा जाइथिबा समांतराल अक्षांश और द्राघिमा वृत्तर ना कर्कट क्रांति और मकर क्रांतिर ना उत्तर मेरु और दक्षिण मेरुर ना विषुव रेखा और कर्कट क्रांतिर। भौगोलिक जाली ताकू आम कौन कहीपर ना सेगुड़ा आम कौन ना जिते सब पृथ्वी रे जिते सब अक्षांश अंकन कराई तापर ता सहित द्राघिमा 360 अक्षांश उपरक 90 तलक 90 180 सेमती जो जाली अंकन कर ग्लोबर अंकन कर समांतराल अक्षांश और द्राघिमा वृत्त। ए ऑप्शन ए हो राइट आंसर। 76 व्हिच अमेंडमेंट डिलीटेड राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तेबे मौलिक अधिकार तालिकारु केउं संशोधन माध्यम संपत्तिगत अधिकार को अपसारण करा जाइथिला। संपत्तिगत अधिकार को हटागला 45तम संशोधन ना 44तम संशोधन ना 43तम संशोधन ना 42तम संशोधन। तेरे तार आंसर हो कौन ना ताहा होची 44तम संशोधन। ए ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एपर 77 द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्लना सागर रिजर्वियर as a part of Kaleshwaram project will submerge a village in which district of Telangana।
ତେବେ କାଳେଶ୍ୱରମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଲ୍ଲନା ସାଗର ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ବୁଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି? ମେଡକ ଜିଲ୍ଲା, ନା ୱାରଙ୍ଗଲ ଜିଲ୍ଲା, ନା କରିମନଗର ଜିଲ୍ଲା, ନା ମେହବୁବନଗର ଜିଲ୍ଲା? ତେବେ କାଳେଶ୍ୱରମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଲ୍ଲନା ସାଗର ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ବୁଡ଼ିଯିବ। ସେ ଜିଲ୍ଲାଟା କ'ଣ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ତାହା ହେଇଯିବ ମେଡକ ଜିଲ୍ଲା। ମେଡକ ଜିଲ୍ଲା ବୁଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 78 ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆଷ୍ଟରୋଏଡ୍ସ ଆର୍ concentrated between the orbit of which two planets? ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ପରିକ୍ରମଣ ପଥ ମଝିରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଛି? ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ର, ନା ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତି, ନା ଶୁକ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀ, ନା ଶୁକ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ? ଆଷ୍ଟରୋଏଡ୍ ବା ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ରହିଛି ନା ତେବେ ଯେତେ ସବୁ ଉଲ୍କା ଆମେ କହିବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତେବେ ଉଲ୍କା ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କେଉଁଠି ନା ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ମଝିରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା। ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 79 ଦ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍? ତେବେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? 1906, ନା 1904, ନା 1905, ନା 1907? ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ହୋଇଥିଲା କେବେ? ନା ତାହା ହେଉଛି 1905 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ। ଏଇ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 80 ହ୍ୱିଚ୍ among the following is the last and the tiniest layer of Earth's atmosphere? ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପୃଥିବୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ତଥା ପତଳା ସ୍ତର ହୋଇଥାଏ? ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ନା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ନା ଲୋନୋସ୍ଫିୟର, ନା ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର, ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ଆମର। ଏଇ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 81 ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଡିଡ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଇନ୍ଟୁ ଲୋକାଲ୍ ବଡ଼ିଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତେବେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଭୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ମସିହାରେ? 1884, ନା 1888, ନା 1892, ନା 1896? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେବେ ନା 1884 ମସିହାରେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 82 ଦ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ଅଫ୍ legislative and other official business in both the houses of parliament has been allocated to which ministry? ତେବେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଉଭୟ ସଦନର ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥା ଦପ୍ତର ବ୍ୟାପାର ଯୋଜନା କରିବା ଏବଂ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଉଭୟ ସଦନର ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତେବେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ନା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ନା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ନା ମାନବ ସମ୍ବଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 83 ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇନଭେଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଦ 10th and early 11th century and established ସୁଲତାନିଏଟ୍ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ? ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ 10ମ ଏବଂ 11ଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଆରବ ମାନେ, ନା ତୁର୍କୀ, ନା ଆର୍ଯ୍ୟ, ନା ପର୍ସିଆ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ତୁର୍କୀ ମାନେ 10ମ ଏବଂ 11ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 84 ହ୍ୱିଚ୍ ବେଦ ଡିଲ୍ଥ ୱିଥ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍, ହାଇପୋଥିଜିମ୍ ଏଟେଟ୍ରା? ତେବେ କେଉଁ ବେଦ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା, ମୋହିନୀ ବିଦ୍ୟା ଆଦି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ? ଋକ୍ ବେଦ, ନା ଯଜୁର୍ବେଦ, ନା ଅଥର୍ବ ବେଦ, ନା ସାମ ବେଦ? ଯାଦୁବିଦ୍ୟା କେଉଁ ବେଦରେ ରହିଛି? ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଥର୍ବ ବେଦ। ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯାଦୁବିଦ୍ୟା, ମୋହିନୀ ବିଦ୍ୟା, ଅଥର୍ବ ବେଦ, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 85 ଦ ଟର୍ମ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ୱାଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରିମ୍ବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍? ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ବା ସମାଜବାଦ ପଦ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରାକ୍ କଥନରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା? 1974, ନା 1975, ନା 1976, ନା 1977? ସମାଜବାଦ ତାହା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଲା କେବେ ନା ତାହା ହେଇଯିବ 1976 ମସିହାରେ।
ଏ ଅପସନ୍ ସି 1976 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।